علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار آواز سلام دا جواب بلند آواز دے نال دیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ 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 جی ماشاءاللہ، خانے والی آن جان پہچان حضرت مولانا سیف اللہ صاحب تشریف لے آئے نے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ، ساؤنڈ والا تھوڑی آواز کھول دے یار۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ اللہ دے کے جمال آقا نو، اللہ دے کے جمال آقا نو، سارے دب تو حسین بنا چھٹیا۔ اللہ اکبر، اللہ پروانے بولن گئے، اللہ اکبر، اللہ جملے بڑے پیارے دھیان میری طرف کرے ہم دینا۔ اللہ دے کے جمال آقا نو، سارے جگ تو حسین بنا چھڈیا۔ جب صدقے میں حسن آقا تو جس شمس قمر شرما چھڈیا۔ اللہ اکبر، اللہ اور جڑیاں بلیاں 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 نے میری دنا بدیاں، جڑیاں بلیاں بلیاں نے میری دنا بدیاں، جویں پتیاں سرخ گلاب دیاں، جویں پتیاں سرخ گلاب دیاں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آئیے رات حال کیجئے گا ماشاءاللہ سڑے مسلک کی جنجان علامہ سید زیادہ شاہ بخاری صاحب حافظ اللہ تشریف دائر آئے ہوئے کہ ہن میری گھن موت چلیے دھیان میری طرف کرے آندے رہا۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے قرآن دے اندر فرمایا، اللہ فرماندے نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی۔ کائنات دے لوگوں، اللہ فرماندے نے میں اپنے نبی پاک نو اللہ اکبر بھیجیا ہدایت دے کے تے دین حق دی دعوت دینے واسطے بھیجیا۔ کائنات دے لوگوں، میرے پیغمبر جدوں اللہ اکبر اللہ دے دین دی دعوت لوگاں نوں دے رہے ہیں، اللہ اکبر پیر دی 3 سال میرے پیغمبر نے پہلا لوگ کہے لوگاں دے کول چھپ چھپ کے لوگاں نوں اللہ دی دعوت دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پھر اللہ پاک نے اپنا قرآن نازل فرمایا نا، فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نبی جی ہن انہاں نوں علل اعلان کر دیو نا، انہاں نوں میری توحید دے نغمے سنا دیو نا۔ ویر جی میری طرف دیکھیا جے نا، اللہ دے نبی علیہ
सलाम कुबे सफा दी पहाड़ी ते चढ़ गए ने। अल्लाह के नबी फरमाते ने, अल्लाह के नबी ने अपने रिश्तेदारों जमा कर लिया, अजीजों अकारब नूं जमा कर लिया। अल्लाह के नबी फरमाते ने, लोगों अगर मैं तुहानू कहां इस पहाड़ी के पीछे कलश करा रहे हैं, क्या तुसी मेरी बात पे यकीन करोगे? जी असी बिल्कुल यकीन करांगे। अल्लाह अकबर। ते मेरे नबी पाक ने फरमाया, और लोगों फिर डर जाओ अल्लाह पाक दे कोलों, मैं तुहाडे वास्ते अल्लाह दे अज़ाब दी खबरां लेके आया वा। क्या ते अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, ए जेड़े बुतां दी इबादतां तुसी करदे हो, ए ना लात कमान है, ना मन्नात कमान है, ना उस्सा कमान है, हद तरवा अल्लाह है, मुश्किल कुशा अल्लाह है। ते फिर मैं इंज क्यों ना तर्जमा कर देवां, गल बनेगी इंशाअल्लाह। ध्यान करया देना, मेरी तरफ देखिया देना। एक रब कोलो मंगा ते कोलो कादी संगा, ऐवें गैरा के सर न झुका बंदिया। एक रब कोलो मंगा ते कोलो कादी संग, ऐवें गैरा के सर न झुका बंदिया। तेरी बन जानी गल तेनू लग जाने रंगा, एक बारी आंदे दर ते आ बंदिया। ते बड़ा प्यारा जुमला उंगला दे पूरे किने रब ने जोड़े, उंगला दे पूरे किने रब ने जोड़े। प्रिंट अलग ने, डिजाइन अलग ने, उंगला दे पूरे किने रब ने जोड़े। प्रिंट अलग ने, डिजाइन अलग ने। पानी दे कतरे तो इंसा बनाया, नक्श अलग ने ते नैन अलग ने। अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर ने जिलो लोगों नू आख्या कह दो ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तो इलावा कोई इलाह नहीं, अल्लाह तो इलावा कोई हाथ परवाह नहीं, अल्लाह तो इलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह तो इलावा कोई दुआवा सुनने वाला नहीं है, अल्लाह तो इलावा कोई बिगड़ियां बनाने वाला नहीं है। ते इन्हां मक्के वालियां ने मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू मजनू कह दिता, मादल्लाह। इन्हां मेरे नबी पाक नू पागल कह दिता, इन्हां मेरे नबी पाक नू दीवाना कह दिता। कहंदे मुहम्मद अज पागल हो गया, मादल्लाह। कैसियां कैसियां गल्लां करी जांदा है। ते फिर इन्हां दे विच एक बोलिया, कहंदा मुहम्मद तू हलाक हो जाए, मादल्लाह। क्या तू सानू इस वास्ते जमा कीता है? ते अल्लाह दा फिर कुरान बोलिया, ध्यान मेरी तरफ करया जेड़ा ओए अल्लाह दे परवाने हो। अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया, फरमाया तब्बत यदा अभी लहब मतब, ऐ लबू लहब तेरे हाथ टुट जान। तू मेरे नबी नू कहना तेरे हाथ टुट जान। अल्लाह अकबर। वीर जी मेरी तरफ ध्यान करे देना। जो अल्लाह के नबी ने तौहीद की दावत दी है, लोगों ने मेरे नबी पाक पे जुल्म करना शुरू कर दिता। जेड़े पहले कहते सन नबी पाक सादिकुल अमीन ने, उन्होंने तौहीद तो बाद मेरे नबी पाक ने उते जुल्म शुरू कर दिता। वीर जी मेरी तरफ देखिया देना, मैं अपनी गल नू खत्म कर रहा वा। ध्यान मेरी तरफ करे देना। मेरे पैगंबर ते जो पहली वही आई ना, ते मेरे पैगंबर का जिस्म कंबन लग गया। हजरत नबी पाक हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे हुजरे दे अंदर आए ने। हजरत खतीजा फरमांदियां ने, अल्लाह दे नबी जी अल्लाह तुहानू कदी जाया नहीं करेगा, अल्लाह तुहानू कदी जाया नहीं करेगा, क्योंकि तुसी लोगों दे खैर को और दुनिया कायनात दे लोगों मेरी तरफ देखिया देना। अल्लाह
اکبر اللہ پاک نے پھر نبی پاک نو دلاسے دیتے جدو مکے والوں نے نبی پاک سے ظلم شروع کیتے جدو مکے والوں نے میرے نبی پاک نو پاگل تے مجنون کہنا شروع کیتا اللہ فرماندے نے فاصبر صبرا جمیلا اللہ اکبر لا اسی طرح پھر جڑے لوگ میرے نبی پاک پہ ایمان لے کے آئے نبی پاک کے صحابہ کی گل کر رہا ہوں نبی پاک کے صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جدو نبی پاک تے اللہ اکبر اللہ تے ایمان لے کر کے آئے جدو انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں کہ حضرت بلال دا مالک امیہ بن خلف حضرت بلال دے خلاف ہو گیا انہیں کی کیتا دھیان میری طرف کریا دینا جدو دین دی دعوت دئیے پریشانیاں تے آندیاں نے نا مشکلات تے آندیاں نے نا لیکن پریشانیاں آ جان او تو ڈولنا نہیں ہے او تو گھبرانا نہیں ہے بلکہ حضرت بلال دے وانگو ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے حضرت بلال نو جناب والا تپ دی دیر دل لٹکا دیتا گیا حضرت بلال دے پیٹ دی اوتے پتھر نو رکھ دیتا گیا کہ حضرت بلال نو آکھیا اے بلال ایک باری کلمہ چھڑ دے اسی تینوں معاف کر دیاں گے حضرت بلال فرماندے نے او کملے او کیڑیاں گلاں کردے پئے ہو میں کلمہ آمینہ بلال دا پڑھیا ہے اللہ اکبر اللہ اسی طرح ہی حضرت خبیب بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں تے بھی بڑی سختی کیتی گئی انہاں نو شکنجیاں دے اندر جکڑیا گیا انہاں تے بڑا ظلم کیتا گیا لیکن حضرت خبیب ایمان دنیا نہیں ہے بلکہ توحید دا علم بلند کیتا توحید دا پیغام لوگاں نو سنایا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اللہ اکبر لا جو اسلام قبول کیتا بڑیاں سختیاں کیتیاں انہاں مکے والیاں نے بڑے ظلم کیتے انہاں مکے والیاں نے ویر جی آ گل مکن لگی ہے میری طرف دیکھیا جنا دھیان کریا جنا اللہ دے نبی تے مشکلات آئیاں نے نبی پاک دے صحابہ تے مشکلات آئیاں نے لیکن اللہ دے نبی نے صبر دا مظاہرہ کیتا استقامت دا مظاہرہ کیتا تے پھر اللہ پاک نے سلا کی دیتا ہے اے جڑے مکے والے نبی پاک نو گالیاں دندے سن نبی پاک نو برا بھلا کہندے سن اللہ پاک نے اس مکے دی فتح عطا کر دیتی ہے اللہ اکبر لا آخری پیغام سنیا دینا کہنا پوے گا اللہ اکبر پھر جی میری طرف دیکھے آنینا دھیان کرے آنینا نبی پاک علیہ السلام دے پروانے ہو آخری گل لے آج اللہ پاک فرمان دینے آگا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے آگا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرع ماننا ہے کیوں بوہے غیران دے تو جاننا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لاغلا جملہ سننا آج لاہور جانا وے کرایہ لگ جائے کراچی جانا وے کرایہ لگ جائے لیکن اللہ کی فرمان دینے میں نو ملن دا لگتا کرایہ نہیں میں نو ملن دا لگتا کرایہ نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں میں کوئی چوکی دار بٹھایا نہیں اللہ کی قسم جڑا میں ان جملہ پڑھن لگا توجہ کرنا بھی رہا اللہ کی فرمان دینے خالی ہاتھ آویں جولی پر دیوا خالی ہاتھ آویں جولی پر دیوا تینو مال اولاد میں زار دیوا تیری ہر مشکل گھر میں غل دیوا پڑھو لا الہ الا اللہ
کرنے واسطے اسی انشاءاللہ انہاں پریشانیوں تے صبر کرنا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اللہ پاک انشاءاللہ پھر سانو دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے گا، اللہ آخرت کے اندر بھی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔